The All Assam Students' Union is staging a massive protest against the contentious Citizenship Amendment Bill at the Latasil ground in Guwahati. Top ASU and NESO leaders are in attendance in the rally, and even as thousands from all walks of life have converged in Latasil opposing the bill. The NESO, along with top student bodies of the Northeast, has extended support to the ASU rally, even as 30 other indigenous organizations from Assam are taking part in the mega event. And ASU General Secretary Lurinjyoti Gogoi, APSU President Pramod Boro and NESO Chairman Samuel Jirwa also spoke on the occasion. So let's listen in. Kendriya Sarkarar Pradhan Mantri Narendra Modi Dangoriyai Ochom aru Ochomia Manuhor Bhasha Sahitya Sangskriti Dhongshor Mukholoi loi jabole ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছে তথাপিও এগৰাকী অতি অগণতান্ত্ৰিক মানসিকতাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৰে এগৰাকী অতি ফেচিষ্ট চৰিত্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰিত্ৰ জাহিৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমীয়া মানুহৰ আবেগ অনুভূতি অসমীয়া মানুহৰ আৰু অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই গণতান্ত্ৰিক ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামক ভৰিৰে মোহাৰি বলপূৰ্বকভাৱে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক অসমক জাপি দিব বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে লোকসভাত গৃহীত কৰাৰ পাছত ৰাজ্যসভাত আনিবলৈ তেওঁলোকে কাছৰাজি আৰু ষড়যন্ত্ৰ কৰি থকাৰ এই সন্ধিক্ষণত জাতিৰ এই জটিল সংগীতখনত এই ঐতিহাসিক অসমৰ সংগ্ৰামৰ থলী লতাশীল খেলপথাৰত ৰাইজ সমবেত হৈ পুনৰ ক'ব খুজিছে যে কোনো কাৰণতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে বলপূৰ্বকভাৱে জাপি দিব খোজা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক অসমৰ জনগণে কোনো কাৰণতে মানি নলয় তেওঁলোকৰ লক্ষ্য স্পষ্ট অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ নামত তেওঁলোকক বিদেশীৰ ভূত লাগে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ যোগেদি যাতে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক বৈতৰণি পাৰ হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক অভিষ্ট যাতে সিদ্ধি সাধন হয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কূট কৌশল ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যসভাত আগন্তুক দিনত এইখন বিল পাছ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিব ফ্লোৰ মেনেজমেণ্ট কৰিব প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকে অৰ্ডিনেন্স পাছ কৰিব যিকোনো ধৰণৰ প্ৰকাৰে চলে বলে কূট কৌশলে অসমৰ মাটিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মাটিত বিদেশীৰ বুজা জাপি দি অসমীয়া মানুহৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি যাতে নিশেষ হয় অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহে যাতে এইখন অসমত বিদেশীৰ ওচৰত আঁঠু লৈ থাকিব লাগে সেই পৰ্যায়লৈ লৈ যাবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে मोदी जी आज असम से हम लोग ये बोल रहे हैं कि आपने असम में आके बोले थे कि यहाँ बहुत तरक्की होगा आपने बोला था सबके साथ सबके विकास लेकिन आपका जो सबके साथ सबके विकास का जो इंडिया है ये इंडिया के पूर्वोत्तर के असम और बाकी हिस्सों में जो रहते हैं ना यहाँ जाति सुरक्षित है ना यहाँ जनजाति सुरक्षित है मैं ये पूछना चाहता हूं हमने ऐसा क्या किया क्या आपको वोट देना हम लोग का गलती था क्या बीजेपी को वोट देना हम लोग का गलती था कि आपने ऐसा क्यों किया कि आपको सुनना हमारे लिए सही गलती था आप अभी बताइए अगर गलती नहीं था तो आपने ऐसा क्यों कर रहा है जो असम के लोग नहीं चाहते हैं पूर्वोत्तर के लोग नहीं चाहते हैं जो जाति नहीं चाहते हैं जो जनजाति नहीं चाहते हैं ये सब आप क्यों करने जा रहा है आपने बोला था कि यहाँ जो एनआरसी आपने कंप्लीट करेंगे अभी एनआरसी को क्यों आपने इंतजार नहीं किया जो असम एकॉर्ड हुआ था आपने ही किया था आपका सरकार नहीं किया था दिल्ली नहीं किया था उस असम एकॉर्ड में हमने जो लिखा था उसका इंतजार आपने क्यों नहीं किया एनआरसी कम से कम कंप्लीट करते आप देखते थे कितना यहाँ घुस बैठे लोगों है कितना इंडिया के जेन्युइन सिटीजन है हम इंडिया का खिलाफ नहीं है ना हम लोग बंगाली का खिलाफ है हम इंडिया का भी खिलाफ नहीं है बंगाली का भी खिलाफ नहीं है लेकिन जो गवर्नमेंट हमारे खिलाफ काम करेगा उनके खिलाफ है Well, we all gathering here today in this famous Latasil ground once again to show our strong opposition to protest
against the Citizenship Amendment Bill 2016. I remember since 2016, when the bill was first introduced, NESO and ASU together, we have opposed this bill. We've had many sit-in programs, we've had rallies, protest march, and different forms of agitation to show our strong opposition to this bill. But still, the government of India, on the 8th of this month, they went ahead and tabled this bill in the Lok Sabha, in which very unfortunate that the Lok Sabha passed this bill. And on that very day, the whole of Northeast was a total shutdown to show the people's protests, the people's opposition against this bill. We understand that the government of India has nothing for the people of the northeastern region. They have only political injustice and to exploit our natural resources. Since the time of independence, we have faced the political injustice of the government of India towards the different states of the northeastern region. The states of northeastern region, we have different treaties with the government of India, in which the government of India never honored or never recognized these treaties. They impose AFSPA on the indigenous people of the northeastern region. They exploit our natural resources, but they never looked after the welfare of the indigenous people of the northeastern region. And this Citizenship Amendment Bill 2016 is another political injustice to the indigenous people of the northeastern region. We should rise up, we should protect their honor, we should protect their integrity, and we should protect our dignity. This is the time to rise up and fight. Our future generation will put a question mark. What have you done during your time that we are facing this hardship, this problem in our